अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद। सब तो पहले तो मेरा सलाम थी गया। उम्मीद करना कि सारे दोस्त बिरा बिल्कुल ठीक हो सन जी दोस्तों। उस जाड़ो एक हिस्ट्री शुरू की से लादी गैंग दी पहला हिस्सा तो मैं अपलोड किया, दोस्तां डिठा है, पसंद भी किया है। अज मैं उसका दूजा हिस्सा लादी गैंग का मैं अपलोड करांदा पिया। तो दोस्तों, मेरा मकसद है लोगों को सही मालूमात देवना। मेरा मकसद कहीं की तरफदारी भी नहीं, बिल्कुल हकैक दे उत्ते मबनी मैं थोकू हकीकत दसांदा पिया। तो असां उस जड़ मुकई है कहानी कि जिहड़े मुहम्मद लादी को तौसा शरीफ दे विच कतल किया गया, तो उनके पुत्र वला दरस फैतू दे विच अपने पुराने मकान ते वाल हैं, मजीदू भी शबीरू भी नाबालिगन उसले 17-18 साल उम्र, यानी कि जवानी की उम्र जड़ा ना ये भटकण वाली उम्र होंदी है। इन्हां दे नाल दो त्रै बंदे यकूब भाई, हारून आई, मूसा आई, ये भी सारे कट्ठे हैं। ये छोटियां मोटियां वारदातां भी जारी रखते हैं अपना गुजर बसर वास्ते, अपने गुजर औकात वास्ते। इत्थां कहानी दे विच हुण शामिल थींदा पिए खुदा बस चकराणी। उस टाइम तक खुदा बस चकराणी बिल्कुल नौजवान है, यंग है, अजे शनाख्ती कार्ड भी इसका को नहीं बना होया। तो जरैम नाल उनका दूर दूर तक वास्ता ही को नहीं, बिल्कुल ही टोटली तौर पर उसका कोई वास्ता ही को नहीं। इत्थों का एक बी बंदा है, दोस्तों को याद हो सी, डीजी खान के अक्सर दोस्त जानते हैं। एक बशकी जिंदानी है, एक लत्त को मंडा भी है। ये बशकी जिंदानी ते ये खुदा बस चकराणी ये शहर च वल्ले बने हैं। इन्हों वलदे तो ये आंदे तो नौ है ना अपना सीमेंट फैक्ट्री वाले पासों। तो जेडे अगू जिंदानी मार्का जड़ा है ना, उन्हें भी अपनी एफिशिएंसी दिखावनी होंदी है परलों को कि असां जी लादी गैंग दी बेख करने वास्ते जेडे इस्तेमाल करेंदे पैन जियाणियां को। ये अपना जिदानी, सॉरी मैं जियाणी आ गया, जिदानी जड़ा है ये रस्ते दे उत्ते हैं ते परों ये आंदा पियाई बशकी जियाणी भी आंदा पियाई ते खुदा बस चकराणी भी आंदा पियाई। ये जिंदानी अगू फिर गया बाधा बद्धा होया है। उन्हें क्या किया है कि खुदा बस चकराणी की लत दे विच फैर मारे, उसको जख्मी किया ने, नप गिदा ने, उसका मोटरसाइकिल ही तो उन्होंने बद्दा ने, बशकी जिंदानी को बद्दा ने बात ना पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आ गई है, ये जख्मी हालत ही चाहिए। इको डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर अस्पताल डीजी खान एडमिट किया ने। तकरीबन खुदा बचदा उतना 1.5 to 2 महीने इलाज चलता रहा। उस तो बाद जल्ले कोई ठीक थी तो जेल भेज दिता ने गुहा को। बशकी जियाणी कोई थे, वो कोई बशकी तो हम अपना मर गया, दुबई लगा गया। वो तो दुबई दे विच वही कतल थी गया, जिमें बसरा मरेड़ी कतल थी, वो दुबई कतल थी गया। ये तकरीबन 8 to 10 महीने खुदा बस चकराणी जेल गुजार के है। जेडे जेल च वल है ना, वत भी इंदे जहन च दूर दूर तक ये गल को नहीं कि मैं जरैम की दुनिया अपनैसा तो मैं इतना हद तक निकल वैसा। इंदे जहन च ये गल को नहीं। लेकिन एक ये है कि बई मेरे नाल बहु वड्डी ज्यादती की जिंदानियां।
ڈاڈا وتی دا اس لیے جیندا ہے خدا بچدا یہ جندانیاں کول گیا کہ یار تساں بہوں وڈی زیادتی کی پاند ڈیو سکوں بھئی سارے چھوڑ دا کوئی قصور کو نہیں جرائم دے وچ بھی یہ ملوث کو نہیں کسی قسم دی تھوڑے نالی دی دشمنی کو نہیں تھوڑے کتے کو آج تھی وٹا اس نہیں مارا تے تساں کو فیر مار کے تے ایڈے وڈا الزام ہی ہوندے تے لائے کو جیل بھیجا وے کو زخمی کیتا وے تے وہ سب تو پہلے ایف آئی آر جی خدا بخش تے کٹی گئی ہے وہ اسے دی کٹی گئی ہے یعنی کو لاتی فیر مارا ہے نا ڈکیتی دا پرچہ اسے تے تھیا ہویا ہے ڈاڈے نے آ گئے تساں جو ڈکیتی دا پرچہ بھی اس تے کروا اس کیڑی شے دی ڈکیتی ماری ہے کوئی اندے کول ڈاکو آئی تے اندے کول کوئی سامان برآمد تھیے اس کے کو ڈاکہ مارا ہے کوئی اون کیس دا مدعی کچھ ہے کون ہے جرگا بیٹھا سارا برادری بیٹھی فیصلے تھیندے رہے انہاں دے تے جرگے کچھ چٹی رکھ دیتی جندانیاں تے جندانیاں کا بالکل قصور ہے ساڈا تے ساکو کوئی تھوڑے اتنا ٹائم دیو ہن اساں پیسے تے گدی کونے بیٹھے تے اساں جنا نہ کوئی پیسہ دا بندوبست کر کے ٹھیک ہے جی مہینے دا ٹائم ہو گیا مہینے میں نے پتہ نہیں لگتا اس تو بعد یہ تھیا کہ جندانیاں آکا بھئی سادے کول پیسے شیسے کو نہیں نہ اساں این فیصلے تے کھڑتے ہیں بچکی کو آکھانے خدا بخش کو آکھانے بھی جیڑی تیرے کو حل دیے تو حلا جیڑا کوئی تو کر سکنے تو ساڈا کر کے نہیں سا کو ٹینشن کو نہیں وت بھی خدا بخش چکرانی چپ کر کے تے ودر یہ انہاں نال چھیڑ خانی نہیں کی تھی لیکن ذہن اتنا جڑا ہے نا اتھوں ادھا گھومنا شروع تھی گئے بے یار میں نال ایڈی وڈی زیادتی کی نے میں کو لاتی چ فیر مارنے میں کو جیل ہی بھیجنے وقت میں نال فیصلہ کیتا نے فیصلے تو مکر گئے وقت انہوں کو سنبھالنا والا تو ہائی کوئی کو نہ یتیم آئی انہوں محمد لادی علی بھی یتیم ہیں انہوں دے گھر کو فاصلہ 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دا فاصلہ ہے سلام دعا تے انہوں دی ہے چونکہ دشمنی انہوں دی شبیرو ہونے تے جیدو ہونے دی بھی تے جیانیاں جڑے جندانیاں نال ہے نا محمد لادی کو ماری کھڑوتے ہیں انہوں خود ہی کوئی جڑا لاتی فیر ماری کھڑوتے ہیں یہ خدا بخش چکرانی انہاں دے نال رل گیا شبیرو ہونے نا شبیرو آئی مجیدو آئی یعقوب آئی موسیٰ ہارون یہ سارے جڑا نا دی رل گئے مت انہاں دا ذریعہ معاش تا ہے کو نا اتھوں اے جرائم دی دنیا دے بھی جڑے وڑے نا انہاں انہی مچا دیتی ہے کوئی دہاڑ خطا کو نہیں جنہاں اے کوئی واردات نہ کرنا یہ تو جیڑا کوئی نوجوان نظر آندا یہاں بھی موٹر سائیکل سا کو چھک کے آنڈو 5,000 روپیہ دے دیں اگاں 30,000 35,000 دا بھی چیندے ہیں پرلے کو جنا کھسوائیں ہیں موٹر سائیکل واردات کریں ہیں وہ 5,000 روپیہ دے دیں تو یہ کوئی دہاڑ ایسی خطا کو نہیں جڑے کو موٹر سائیکل کھسن ویندے ہیں وہی تو ظلم کریں ہیں نا بندہ کو فیر مار دیندے ہیں جڑا زوری کی بزامت کے لاتی لگی جتھاں لگی یاد دن ونجا ڈیس یہ تو پہاڑ تے نہیں تو تلے جڑا نا نہر تو پرا جڑا نا یہ بندہ کو بڑے زخمی کیتے بڑے بندے نہ مارن تے وارداتیں بہوں کیتیاں نے اینڈ کر دیتا ہے انہاں بدماشی دا اینڈ کر دیتا ہے لٹن دا ہر بندہ انہاں کول تنگ آئی وقت انہاں اپنا ٹارگٹ رکھ دیتا ہے سیمنٹ فیکٹری ڈی جی سیمنٹ فیکٹری انہاں کو دھمکیاں دیونیاں بھتے گننے اگر وہ انکار کر دے نا تو یہ فیکٹری دی جڑی مین لین آندی پئی الیکٹریسٹی انہیں تاراں کو جڑا نا فیر مار کے انہیں تاراں تروڑ دیندے ہیں پہاڑ تو جڑے آندا ہے تلے پتھر آندا ہے کنویئر تے چلدا پیا ہوندا ہے کنویئر کو کٹ دیونی باہ لا دیونی انہاں
رت راہ کر دیتا ہے. تنگ آئی عوام تنگ آئی جڑے اتوں دے سیاستدان ہیں وہ تنگ ہیں اتوں دی عوام تنگ آئی پولیس بہت تنگ آئی. ہوں چونکہ پولیس کا جڑا کردار ہے اس امن امان قائم رکھنا ہوتا ہے اس اپنی رٹ قائم کرنی ہوتی ہے. وہ اتنا جڑا نا انہاں آکھا کیڑا ایسا طریقہ کرو کہ اساں این گینگ کو ختم کروں. بڑی انہاں سوچ و بچار کیتی بھئی کوئی ایسا طریقہ ہوئے کہ این خود ہی کو جڑا نا اساں پار کروں. تو دوستو اتھاں آ کے انہاں سارے سچویشن ڈٹھی ایک بندہ انہاں دے نظر تلے ہے صدیق تھلوری. بھئی این بندے کو اساں این بندے نال رابطہ کروں اے خود ہی کو پھسا کے گھن آوے تے اساں خود ہی دا سر دھو چھوڑوں. تو جی دوستو اج تو کوئی پارٹ 2 میں دسے کل وقت انشاءاللہ پارٹ 3 کرے سوں کیونکہ وقت ویڈیو لمبی تھی ونجے تو بات دوستو وہ اپلوڈ نہیں تھی سوکھی. تے جڑے دوستاں کو اگر پسند آوے میری کہانی تو یار کومنٹ کیتا کرو چاہ لائک کیتا کرو چاہ اس کو شیئر ہی کرو چاہ سبسکرائب کرو چاہ. ہر ویڈیو دے وچ میں آدھا سونا تو نہ لگتا تے ساری یہ ہکا گزارش ہوندی ہے بھائی جان. تے انشاءاللہ کل دوستوں کو بھراواں کو ملسوں وقت ایک نئی ویڈیو دے نال. تے اس وقت تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت دیو سائیں. انشاءاللہ کل وقت نئی ویڈیو دے نال سونے رب دے حوالے. اللہ حافظ.